그게 무슨 신이야? अनि त्यो कसरी देउता हुन्छ? 사람이 마음대로 끌고 다닐 수 있는 게 무슨 신이냐 이 말이에요. मान्छेले होइन मन परि त्यसलाई चाहिँ घाँटी समात्दै डोर्याएर हिँड्ने अनि त्यो कस्तो प्रकारको देउता हो त त्यो? 난 이번 강의를 듣고 우리 그 네팔의 여성 목사님들이 이 강의를 듣고 아 손은 신이 될 수 없는 거구나 확실하구나 깨달으시고 이 네팔에다가 선포했으면 좋겠어요. अनि अब यो वचन सुनेर अब तपाईहरुले पनि एकदम के भन्छ ध्यान दिनुहोस्। अब गाई चाहिँ हाम्रो देउता होइन रहेछ, अब यो गाईलाई चाहिँ खान पनि हुने रहेछ भनेर तपाईले पनि घोषणा गर्नुहोस्। अब 아 여러분 신이 죽는 게 무슨 신입니까? 우리 너무너무 배고픈데 이 신을 지금까지 섬겼던 소는 신이 아닙니다. 이렇게 하면서 그 소를 마음껏 막 잡아먹었으면 좋겠어요. अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अब सबैले थाहा पाएर अब यो चाहिँ देउता होइन, अब यो देउता नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यो गाईलाई चाहिँ सबैले खानुहुन्छ भनेर स्वतन्त्र भएर नेपालमा नि सबैले गाईको मासु खाएदेखि राम्रो हुन्छ भने म चाहिँ त्यो सोच विचार गरिरहेको छु। 아 그래서 막 소고기를 막 잡아서 먹고 잔치를 벌이면서 하나님 앞에 할렐루야 찬양하면서 이렇게 마음껏 배불리게 하신 하나님 감사합니다 하고 그렇게 찬양을 했으면 좋겠어요. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब गाईको मासु पनि मजाले गाईको तिख्राको मासु खाएर मजाले होइन बलियो भएर दरिलो भएर एकदम हिष्टपुष्ट भएर परमेश्वरलाई हल्लेलुया गरेर चाहिँ होइन प्रभुलाई महिमा गर्ने चाहिँ त्यस्तो हामीलाई मिठो मिठो गाईको मासु दिनुभयो भनेर चाहिँ खाएर प्रभुको प्रशंसा गर्ने त्यस्तो सेवाकाई गरेर चाहिँ सबैजना चाहिँ प्रभुको छोराछोरी भएदेखि मलाई खुसी लाग्ने थियो। 아멘. 아멘. 예, 누가복음 19장 10절을 좀 잠깐 보겠습니다. 19장 19장 10절. ल अब हामी लुकाको पुस्तक हेर्नेछौँ 19 को 10। लुका 19 को 10। लुका 19장 10절. 19 को 10 पद। 누가복음 19장 10절. मुसान सेवा हेर्नुकायो। 네. ल 10 पदमा यहाँ भनेको छ किनकि मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्ने र बचाउन आएको हो। आमेन। 아멘. 예, 예수님께서 사케오를 구원시키시고 난 후에 말씀하셨어요. त्यसै कारण चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ अनि के भन्छ मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न आउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बचाउनको लागि आएको भनेर भन्नुभयो। 예, 예수님께서 자신이 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오셨다라고 말씀하신 겁니다. येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउनु भएको कारण चाहिँ र हराएकोहरूलाई चाहिँ खोज्न आउनु भएको। 자, 마가복음 2장 17절을 보겠습니다. ल अब हामी मर्कुसको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ 2 को 네, 읽어주세요. मर्कुस 2 को 17 मा म पाठ गर्नेछु र यहाँ भनेको छ र यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। आमेन। 아멘. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라라고 말씀하시면서 우리 죄인들을 찾아와 주신 것이 바로 기독교라는 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ भन्नुभएको छ प्रभुले मैले चाहिँ धर्मीहरूलाई होइन पापीहरूलाई चाहिँ मैले खोज्न आएको भनेर चाहिँ र येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। त्यही कारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामी जस्तो पापीलाई खोज्नको लागि बोलाउनको लागि आउनुभएको। 혹시 그 네팔에서는 한국 찬송가를 많이 부르던데 주님 찾아오셨네 찬양 알아요? 주님 찾아오셨네. र नेपालमा चाहिँ
있어요 그 찬양? 없어요. 없어요. 제가 한번 부를 테니까 이제 지금 공부 열심히 했잖아요. 제가 한번 부를 테니까 이 해석을 해주세요. 주님 찾아오셨네 모시어 드리세 거기까지 했어요. प्रभु खोज्नु आउनुभयो मसीह येशूले 가시관을 쓰셨네 모시어 드리세 परमेश्वरले चाहिँ काँडाको मुकुट लाउनु भयो र हाम्रो पापको लागि 우리 죄를 속하려 십자가를 지셨네 र हाम्रो पापलाई उठाएर क्रुसमा टाँगिनु भयो नि 받은 고난 그셔라 모시어 드리세 अन्त्येर प्रभुले हाम्रो दुःख कष्ट उठाउनु भयो क्रुसमा टाँगेर 아멘. 네. 아멘. 네. 나중에 이 찬양을 좀 쌀루가 선교사님한테 부탁해가지고 뭐래? 아멘. 예. 뭐라고? 뭐라 그래요? के भन्नुभएको? राम्रो लाग्यो भने अब भएपछि इन्टरप्रिट गरेर यो के हुन्छ अनुवाद गरेर अब हामी पनि गर्ने 많이 모였네. जुत्ताको 통역해가지고 길을 내요. 나중에 제가 번역해가지고 했어요. 해주세요. 예. 자, 그 다음에 이제 세 번째. 아까 첫 번째는 계시로 나타내 주시는 종교가 기독교다. 두 번째는 지금 죄인들을 찾아와 주시는 종교가 기독교다 했잖아요. 이제 세 번째 하겠습니다. अब अघि मैले चाहिँ होइन र परमेश्वर चाहिँ के भन्छ परमेश्वर चाहिँ स्वयं प्रकट भएर आउनु भएको चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन धर्म हो। अब चाहिँ पापीहरूलाई खोज्दै आउने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ क्रिस्चियन धर्म हो भनेर चाहिँ यो धर्मको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो भिन्नता देखाउनु भएको है। 자, 쌀루 목사님, 혹시 지금 이렇게 계속 1시간 조금 못되게 공부를 했는데 힘이 드시면 10분 쉬었다 하고 힘이 안 들면 계속 합시다. 50분 남았거든요. अब उहाँले भन्नुभएको छ र 1 घन्टा होइन 1 घन्टा अब हामीले लगभग गऱ्यौँ। अब यसो अब टोइलेट जाने पिसाब फेर्ने एकछिन उ गर्ने भएदेखि 10 मिनटको रेस्ट दिनुहुन्छ अरे र तपाईँहरूलाई गाह्रो नलाग्यो भनेदेखि निरन्तर गर्नुहुन्छ अरे। 어떻게 해요? के छ पिसाब लाग्छ के बुझेन मैले 10 मिनट रेस्ट हो कि निरन्तर हो? 아니 왜 목사님 계속 하시죠? 계속 하라고? 예. 네, 알겠어요. 자, 근데 세 번째, 기독교란 어떤 종교인가 세 번째 하겠습니다. ल त्यसपछि चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ कस्तो धर्म रहेछ भनेर चाहिँ फेरि म चाहिँ 3 नम्बरमा जानेछु। 자, 아까 하나님께서 먼저 우리를 찾아와 죄인된 우리를 먼저 찾아와 주셨다고 했잖아요. र साँच्चै अघि पनि मैले भने र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ खोज्दै आउनुभयो। 자, 예수님이 죄인된 우리를 찾아오셨는데 우리가 가만히 있는 게 아니라 예수님이 찾아오신 것을 우리가 알게 되면 이제 회개를 해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई खोज्न आएपछि चाहिँ र हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन र हामीले परमेश्वरले खोज्न आएपछि हामीले परमेश्वरमा चाहिँ
그래서 기독교는 회개하는 종교입니다. हाम्रो चाहिँ कस्तो धर्म भनेदेखि पश्चाताप गर्ने धर्म हो। 예. 세례 요한도 예수님이 오시기 전에 하신 일이 세례 요한이 맨 먼저 한 일이 회개하라 천국이 가까웠느니라 라고 사역을 시작했습니다. मान्छेलाई बत्तिसमा दिने यहुन्नाको पनि र उसले बत्तिसमा दिने बेलामा र यो बत्तिसमा दिने यहुन्नाले भनेको छ पश्चाताप गर तिम्रो पापको लागि पश्चाताप गर र परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। 네, 우리가 예수님을 찾아와 주셨다면 우리는 가장 먼저 우리 기독교에서는 회개를 해야 돼요. 예수ले हामीलाई चाहिँ खोज्न आयो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ। 우리가 십자가에 죽으신 예수님에 대해서 말씀을 들었을 때에 우리가 아 그렇구나 하고 있으면 안 돼요. 예수님이 내 대신 죽어주신 것을 알고 우리는 예수님을 그런 예수님을 믿지 않았던 것에 대해서 회개해야만 용서를 받는 것입니다. हामीले परमेश्वरको वचन सुन्ने बेलामा त्यतिकै सुन्ने होइन, ओहो परमेश्वरले मेरो कामको लागि यति दुःख गर्नुभएको रहेछ, यस्तो समर्पित गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर ग्रहण गर्ने हो। 성경 요한일서 1장 9절에 보겠습니다. हाम्रो एलिसिबा पास्टरज्यूको न्युज बन्द गरिदिनुहोस् न। 1장 9절 요한일서 1장 9절 र हामी पहिलो यहुन्नाको 1देखि 1 अध्यायको 9 पद हामी हेर्नेछौँ। पहिलो यहुन्ना बेसी लास्टमा छ। एकको 9मा म पाठ गर्दैछु, यहाँ सुन्नुहोस् है, त्यो आफ्नो न्युजहरू बन्द गरेर। र पहिलो यहुन्ना 1को 9, यदि हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। 아멘. 네. 하나님은 우리가 연약해서 죄를 지을 수밖에 없는 인간인 것을 알고 계십니다. र परमेश्वरले चाहिँ र हाम्रो पाप कमजोर अवस्थालाई देखेर उहाँले हामीलाई क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। 그래서 우리 그 죄에서 우리를 용서해 주시기 위해서 자백해라, 고백해라, 죄를 고백하라고 말씀하십니다. त्यस कारण चाहिँ के भनेको छ, तिमीले घोषणा गर, तिमी क्षमा माग, तिमीले पाप स्वीकार गर, पश्चाताप गर भनेर चाहिँ भनिएको छ। 우리가 죄를 지은 것을 우리가 잘못한 것을 날마다 하나님 앞에 나아가서 자백하면 하나님은 우리를 불쌍히 여기시고 우리가 지은 죄도 용서해 주시고 그 다음에 그 모든 불의한 일들에서 우리를 깨끗하게 해주신다는 것입니다. त्यस कारणले जब हामी चाहिँ र हाम्रो पाप थाहा गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी पश्चाताप गर्दै अनि परमेश्वरमा हामी पश्चाताप गर्दै शुद्ध हुनको लागि हामी प्रभुमा हामी पश्चाताप गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई धर्मी बनाउनुहुन्छ। 기독교는 회개하지 않으면 천국을 갈 수가 없습니다. त्यस कारणले चाहिँ हामी क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पश्चाताप गरेन भनेदेखि हामीले क्षमा पाउनु। 왜냐하면 천국은 죄인들이 죄에 대해서 용서를 받은 자만이 갈 수 있는 곳이 천국이에요. किनभनेदेखि स्वर्ग भनेको चाहिँ र पापीहरूले पश्चाताप गरेर ग्रहण गरेपछि मात्रै अनि ऊ स्वर्ग जान सकिन्छ।
자, 하나님께서는 우리가 지은 죄를 알고 계실까요? 모르실까요? परमेश्वरले चाहिँ हामीले गरेको पापहरू उहाँले थाहा छ कि छैन त? 자, 대답들을 좀 해보세요. ल ल भन्नु त, परमेश्वरले हामीले गरेको पापहरू उहाँलाई थाहा छ कि छैन? 예. 하나님은 우리가 지은 죄를 다 알고 계세요. हो त्यो परमेश्वरले हामीले गरेको पापहरू सबै उहाँले चाहिँ थाहा छ। 근데 하나님께서 우리가 무슨 죄를 전혀 다 알고 계시면서도 왜 회개하라고 말씀하실까요? त्यसै कारण चाहिँ र परमेश्वरले देखेको कुरा चाहिँ हामीले पश्चाताप गरेर किन हामी परमेश्वरमा चाहिँ पश्चाताप गरेर जाँदैनौँ त? 그 이유는 용서를 해주시기 위해서 회개하라고 하시는 겁니다. र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र पश्चाताप गर भनेको चाहिँ के त भनेदेखि हामीलाई क्षमा गरेर हामीलाई चाहिँ शुद्ध गर्नको लागि उहाँले हामीलाई चाहिँ पश्चाताप गर भनेको। 왜냐하면 천국은 죄를 용서받지 못한 자는 못 들어가기 때문이에요. र किनभने र स्वर्ग चाहिँ र परमेश्वरमा पश्चाताप नगरिकन हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। त्यही कारण चाहिँ उहाँले पश्चाताप गर भनेर भन्नुभएको। 네, 천국은 돈이 많이 있어도 못 가잖아요. र स्वर्ग चाहिँ पैसा धेरै भए पनि जान सक्दैन। 네, 힘이 세다고 해서 들어갈 수 있는 게 천국 아니에요. मसँग एकदम बल छ भनेर चाहिँ मसँग बल भए पनि स्वर्ग जान सकिँदैन। 네, 공부를 많이 배웠다고 해서 갈 수 있는 것이 아닙니다. मान्छेले धेरै मैले पढेको छ, एकदम डिग्री पास गरेको छ भने पनि म स्वर्ग जान सक्दैन। 살로 목사님처럼 또 지금 네팔에서 같이 이렇게 공부하고 있는 여러분들처럼 얼굴이 예뻐도 못 가요. त्यसै कारणले सालु जस्तो अनि तपाईँहरू एकदम अनुहार राम्रो छ भनेर पनि स्वर्ग जान सक्दैन। 네, 오직 천국은 믿음으로 가는 것입니다. मान्छेले स्वर्ग भनेको चाहिँ विश्वासद्वारा जान सकिन्छ। 네, 어떤 믿음일까요? ने 어떤 믿음일까요? 어떤 믿음으로 갈까요? विश्वासले जाने त हामी कस्तो विश्वासले जाने? 네, 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 용서하셨다라는 믿음을 가지고 가는 거예요. अनि यस्तो विश्वासले जानुपर्छ र येशू ख्रीष्टले चाहिँ मेरो पाप चाहिँ सबै क्रुसमा टाँगेर चाहिँ उहाँ चाहिँ मरिसक्नु भयो भनेर चाहिँ त्यो विश्वासले हामी जान सक्छौँ। 왜냐하면 예수님께서 우리 죄를 용서하셨다는 믿음이 없이는 우리는 갈 수가 없기 때문이에요. किनभनेदेखि येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो पापहरू सबै क्षमा गरिसक्यो भने चाहिँ यो विश्वास भएन भने हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। 그래서 우리 죄인들이 예수님이 우리를 찾아오신 것에 진짜 감사하는 것은 내 죄를 용서해 주셨다는 사실에 하나님 앞에 날마다 감사하며 살아야 되는 것이에요. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुलाई सधैँ धन्यवादी दिएर हामी जिउनुपर्छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले मेरो पापको लागि उहाँले मलाई चाहिँ के गर्नुभयो? क्षमा दिनुभयो, क्रुसमा टाँगिनुभयो भनेर चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्दै उहाँलाई दिनका दिन धन्यवाद दिनुपर्छ। 네, 저는 살로 목사님이 한국에 왔을 때 신학 공부하려고 온 게 아니고 돈 벌러 왔다는 것을 저는 간증을 들었습니다. अखेर सालु पास्टरले चाहिँ पहिला कोरियामा आउँदाखेरि चाहिँ र ऊ चाहिँ बाइबल पढ्न आएको होइन, पैसा कमाउन आएको भनेर मैले थाहा पाएँ, सुनेँ। 막 돈을 많이 벌어야 된다는 생각에 고생을 많이 했는데도 돈을 못 버는 걸로 알고 있어요. अखेर चाहिँ पैसा धेरै कमाउनको लागि धेरै दुःख पनि पायो, तर पैसा त्यसरी कमाउन सकेन र मैले त्यो चाहिँ सुनेँ। 그런데 만약에 살로 목사가 돈만 많이 벌고 예수님이 찾아서 이 살로 목사를 만나주지 않았다면 살로 목사는 지금 어떤 사람이 됐겠습니까? र कतै उसले चाहिँ अब धेरै पैसा मात्रै कमाएर र प्रभुलाई नचिनिकन गएको भएदेखि अहिले उसको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? 예, 한국에 가서 돈은 많이 벌었지만 천국에는 못 가는 사람인 거예요. र कोरियामा चाहिँ आएर चाहिँ धेरै पैसा कमाए तापनि तर स्वर्ग चाहिँ जान नसक्ने मान्छे हुन्थ्यो। 아마 살로는 지금 막 술도 많이 마시고
잔치만 하고 파티만 하고 다니고 뭐 그러지 않았을까 싶어요. 예, 그랬고요. 그럴 거예요. के भन्छ सालुले पैसा मात्रै धेरै कोरियामा आएर धेरै पैसा मात्रै कमाएर गएको भएदेखि अहिले उसको गति चाहिँ पैसा के भन्छ पैसा धेरै कमाएको कारणले चाहिँ जहाँ लक्ष्मी पनि चुरोट पनि खाएर हिँड्थ्यो होला दिनका दिन भोजहरू पार्टीहरू गरिराख्थ्यो होला 막 돈 많이 벌어가지고 멋진 옷만 막 입고 다니면서 폼을 딱 잡고 그렇게 동네를 막 이렇게 다녔을 거예요. अनि त्यहाँ चाहिँ पैसा धेरै भएको कारणले चाहिँ राम्रो राम्रो लुगा लाउँथ्यो अनि त्यहाँ सबैलाई सान देखाएर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा टोल टोल त्यसरी चाहिँ हिँड्थ्यो होला 그런데 자신이 이제 예수님이 찾아와 주시니까 죄인인 것을 깨닫고 이제는 그 방에 앉아가지고 여러분들을 중간에서 통역한다고 기독교에 대해서 공부하자고 지금 이렇게 통역하고 있는 모습이 얼마나 훌륭하고 멋집니까? अहिले चाहिँ हेर्नु त अब प्रभुलाई पाएको कारणदेखि म पापी भनेर थाहा पाएर परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर प्रभुलाई ग्रहण गरेको कारणदेखि प्रभुलाई चिनेको कारणले चाहिँ अहिले कोठामा बसेर होइन अब हामी परमेश्वरको सेवाकाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई यसरी जम्मा गरेर होइन अब यहाँ टाढा टाढादेखि र प्रभुको वचन यसरी चाहिँ सुनाउने यसरी चाहिँ भेला हुने यो कस्तो महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेछ 예, 이제 여러분 하나님께서는 우리가 지은 죄를 다 알면서도 회개하면 용서해 주신다고 하셨잖아요. 이제 우리가 지은 죄에 대해서 어떤 죄일지라도 이제는 부끄러워하면서 두려워하면서 그렇게 죄를 감추고 살지 마시고 우리는 항상 주님 앞에 부끄러운 죄도 드러내고 그리고 우리가 그 죄 때문에 두려운 마음도 하나님께 다 드러내면 오히려 하나님께서 우리에게 평안을 주십니다. त्यही कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरमा हामीले क्षमा पाइसकेको कारणले गर्दा प्रभुमा हामी चाहिँ धर्मीले शुद्ध भइसकेको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामी डराउनु हुँदैन र हामीले आफ्नो पापलाई गुम्स्याएर राख्नु हुँदैन र यो सबै हाम्रो डरहरू हाम्रो पापहरू चाहिँ परमेश्वरमा हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ परमेश्वरमा हामीले चाहिँ समर्पित गर्नुपर्छ त्यही कारण चाहिँ परमेश्वरमा हामीले चाहिँ आफ्नो पश्चाताप गर्दै प्रभुमा दिनका दिन हामीले क्षमा माग्दै धन्यवाद दिनुपर्छ 그것이 바로 우리에게 변화된 예수님을 만난 아주 모습입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हामीलाई चाहिँ र स्वर्गीय शान्ति स्वर्गीय आनन्द यो चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै हामीलाई त्यसपछि चाहिँ शान्ति आनन्द र खुसी आउँछ 우리가 예수님 만나기 전에는 죄를 지어놓고도 그게 부끄러운지도 모르는 사람도 있었고 때로는 막 그 죄 지은 것 때문에 두려워가지고 막 견디지 못하는 사람들도 있었어요. त्यसै कारण चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ कतिपय कुरामा हामीलाई लाज हुने कुरा पनि हामी लुकाइराख्थ्यौँ र आफूले गरेको पापहरू पनि बोकेर चाहिँ एकदम डरले जिरहेको हुन्थ्यौँ 지금은 우리가 기독교인인 것이 증거되는 일이 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले परमेश्वरमा सबै व्यक्त गर्दछौँ अनि परमेश्वरको जिउँदो प्रमाण चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखा पर्दछ 이제 우리는 어떤 죄를 지었든지 그 죄로부터 자유하다는 거예요. त्यसै कारणले चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ जस्तो पाप गरे पनि हामी परमेश्वरमा व्यक्त गरेर चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएर जिउनु पर्छ भनेको 그리고 내 죄 때문에 예수님이 십자가 못 박혀 죽으셨다는 사실에 가슴이 아파서라도 우리는 다시는 똑같은 죄를 짓지 않으려고 죄로부터 멀리 도망치는 죄를 안 지으려고 사는 그런 사람으로 변화를 받게 된 것입니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ र अबदेखि हामीले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी पाप गर्दैनौँ र के गरी हामीले भुल गरेर हामीले गरे तापनि र हामी डराउँदैनौँ र हामी परमेश्वरमा हामी पश्चाताप गर्दैछौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ 예, 제가 우리 교회에서 이번 지난 주일에 설교 제목이 회개 한 자만이 변화를 받을 수 있다라는 제목으로 설교했습니다. र यो पालिको मैले आइतबारमा चाहिँ मैले चाहिँ पश्चाताप गर्ने मान्छेले मात्रै र के भन्छ आनन्द पाउँछ खुसी पाउँछ भनेर चाहिँ र पश्चाताप गर्नेले शान्ति पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विषय लिएर मैले वचन बाँडेको थिएँ
기독교인이라고 하면서도 진정한 회개를 하지 않은 사람은 삶이 예수님 만나기 전이나 지금이나 별로 변화가 없는 사람들이 많아요. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले पश्चाताप गरेन भनेदेखि र हामीले परमेश्वरको त्यो शान्ति हामीमा आउँदैन र अन्तिर पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन उस्तै तरिकाले जिरहेको हुन्छ। 네, 그런 거는 기독교인으로서 부끄러운 거예요. अन्तिर त्यस्तो चाहिँ के हो त क्रिस्चियन जीवन लिए पनि ऊ चाहिँ एउटा डरको आत्मा र एउटा लाजको आत्मा चाहिँ लिएर बसिरहेको हुन्छ। 지금 저랑 같이 공부하는 우리 목사님들은 어떠십니까? 예수님 만나기 전과 만난 후의 모습이 너무나 많이 변화가 있습니까? र अहिले यहाँ आउने हाम्रो पास्टरज्यूहरू सबैजना तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ येशूले पाएको जीवन र येशूले नपाएको जीवनमा तपाईँ धेरै परिवर्तन तपाईँले पाउनु भएको छ। 자, 신기한 거는 예수님을 진정 만나고 진정한 회개를 한 사람은 다른 사람들이 나의 변화된 모습을 알게 돼요. त्यसै कारण चाहिँ येशूमा पश्चाताप गरेर पाएको नयाँ जीवन चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि पनि मेरो जीवन चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको उनीहरूले देखेको हुन्छ। 예, 여러분들이 예, 기독교란 회개를 하는 종교다라는 것을 지금 배웠으므로 여러분들이 진정한 회개와 자백의 시간을 가지시면서 정말 예전 예수님을 만나기 이전의 삶의 태도하고는 많은 변화가 있는 그런 목회자들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. अहिले अब तपाईँहरूले होइन अब पश्चाताप हाम्रो यो अब क्रिस्चियन चाहिँ धर्म चाहिँ र पश्चाताप गर्ने धर्म हो भनेर चाहिँ हामीले सिक्यौँ होइन। अब हामीले अरूलाई पनि त्यस्तै तरिकाले हामीले सिकाउनु पर्छ र क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ र पश्चाताप गर्ने धर्म पनि हो भनेर चाहिँ हामीले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ। 자, 이제 세 번째까지 마치고 네 번째 기독교란 어떤 종교인가를 또 공부하도록 하겠습니다. त्यसै कारण चाहिँ अब यो 3 नम्बरसम्म हामीले बुझ्यौँ। अब 14 नम्बरमा चाहिँ अब के भन्छ यो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ कस्तो धर्म हो भन्ने बारेमा म केही तपाईँलाई बताउँछु। 자, 로마서 3장 24절을 잠깐 보고 말씀드리겠습니다. 로마서 3장 24절. र हामी रोमी पुस्तकको 3 अध्यायको 24 पद हामी हेर्दैछौँ। रोमीको पुस्तक 3को 24। 자, 이제 네 번째는 어떤 종교냐? 기독교는 은혜로 구원받는 종교이다라는 것을 배우도록 하겠습니다. 기독교는 은혜로 구원받는 종교다. अन्त अब हामी 4 नम्बरमा चाहिँ र के भनेर हामी हेर्दैछौँ भनेदेखि र यो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ अनुग्रहले हामीले मुक्ति पाउने धर्म हो, अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउने धर्म हो भनेर चाहिँ हामी 예, 로마서 3장 24절을 한번 읽어보세요. रोमीको म 3 अध्यायको हेर्दैछु। 3 अध्यायको 24। 3 अध्यायको 24मा यहाँ भनेको छ कि र परमप्रभुको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा र भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठरिएका छन्। आमेन। 아멘. 예, 많은 사람들이 천국 가려면 착하게 살아야 된다고 그래요. धेरै जस्तो मानिसहरूले चाहिँ र स्वर्ग जाने हो भनेदेखि एकदम आफू चाहिँ एकदम के भन्छ ज्ञान बुद्धि एकदम असल भएर हामी जान सकिन्छ भनेर भन्छ असल हो। 네, 사람이 만들어낸 종교는 자기들이 어떤 그 만든 신으로부터 자기들이 어떤 혜택을 좀 받아보기 위해서 자기가 막 무릎을 꿇어서 계단을 많이 올라간다든지 막 부처 앞에다가 막 절을 막 1000번씩 한다든지 이런 아주 어려운 고행을 하면서 구원을 받아볼까라는 사람도 많이 있습니다. त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले संसारको मान्छेलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि र बुद्ध धर्ममै र धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो भोग्दै कति हजारपल्ट चाहिँ भोगेपछि चाहिँ मैले अब मुक्ति पाउँछ होला, म स्वर्ग जान्छु होला भनेर एकदम कठिनाइ उनीहरूले चाहिँ जीवन व्यक्त गरेर
होइन अनि त्यो कार्यले चाहिँ मैले मुक्ति पाउँछ स्वर्ग जान्छु भन्ने उनीहरूको चाहिँ विचार धारणा हुन्छ 네, 어떤 사람들은 조용한 산에 올라가서 혼자 조용히 돌을 닦는 사람이 있어요. 어떻게 해요? 예, 조용한 어떤 사람들은 기독교인이 아닌 다른 종교를 가진 사람들은 중에는 그 조용한 산 속에 들어가서 혼자 계속 돌을 닦고 돌 닦고 사는 사람이 있다 이 말이에요. 수행을 하는 사람이 있단 말이에요. अनि कोही मानिसहरू चाहिँ यस्तो उनीहरूले विचार गर्छ एकदम पहाडको टुप्पोमा गएर अनि धेरै प्रार्थना गर्ने अनि तपस्या बस्यो भने अब म चाहिँ स्वर्ग जान्छ भनेर चाहिँ अनि त्यस्तो विचार लिएर चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा गएर चाहिँ यस्तो तपस्या बस्ने मान्छेहरू पनि छ 뭔가 막 자기의 노력으로 구원을 받아보려고 굉장히 막 그 자기 스스로를 막 고통스럽게 하는 그런 사람들도 있습니다. हो अनि चाहिँ आफ्नो जिउ ज्यानलाई चाहिँ एकदम दुःख दिएर एकदम कष्ट भएर चाहिँ अनि चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले चाहिँ मैले चाहिँ कष्ट भोग्यो भनेदेखि अब मैले चाहिँ स्वर्ग जान्छु र मैले मुक्ति पाउँछु भन्ने त्यस्तो विचार लिनेहरू पनि धेरै छ 그런데 로마서 3장 24절을 보니까 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 라고 말씀하시는 거예요. तर हामीले यहाँ रोमी हामीले 3को 23मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 14장 अनुसार 3장 24절 3장 1, 2, 3, 3장 आपाको 24절 परमप्रभुको अनुग्रहको वरदानले क्रिस्ट येशूमा भएको उदारता तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिनेछौ भनेर चाहिँ भनेको छ 예, 그 말씀에 지금 나와 있는 것처럼 기록되어 있는 것처럼 우리는 하나님께 아무런 것도 한 것 없이 구원을 받은 거예요. भनेको मतलब के त भनेदेखि हामीले केही पनि दुःख कष्ट कुनै पनि हामीले चाहिँ शास्ति नभोगिकन र परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीले जीवन पाउँछौँ र धर्मी ठहरिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले 24 पदमा हामीले थाहा गर्छौँ 하나님 내가 죄인이니까 나를 좀 구원해 주세요. 그리고 나를 용서해 주세요. 그리고 내가 천국 가게 해 주세요. 이런 말 한 적 우리는 없습니다. भनेको चाहिँ परमेश्वर मलाई चाहिँ म चाहिँ पापी छु मलाई चाहिँ धर्मी बनाउनुहोस् मलाई चाहिँ जीवन दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले नभने पनि उहाँको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई सित्तैको वरदान दिनुभएको छ जीवन 이 하나님께서 아무런 값 없이 우리를 그저 은혜로만 구원해 주셨다라는 사실이에요. भनेको मतलब के त हामीले कुनै पनि होइन समस्या दुःख कष्ट हामीले कुनै पनि हामीमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ मेहनत नगरिकन उहाँले चाहिँ हामीलाई सित्तै चाहिँ जीवन हो 이 말은 무슨 말이냐면 기독교는 자기의 노력으로 구원받는 종교가 아니라는 거예요. भनेको मतलब के त भनेदेखि यो क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ आफ्नो मेहनत परिश्रम र दुःख गरेर चाहिँ मुक्ति पाउने धर्म होइन भनेको 네, 그저 그냥 하나님의 은혜로만이에요. 은혜로만. केवल परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै हामीले जीवन पाउने हामीले स्वतन्त्र हुने 그런데 이제 우리 기독교가 아닌 다른 다 종교들은 자기가 막 착한 일 하거나 뭐 자기 자신이 뭐 어떤 막 노력을 해가지고 구원받으려고 하는 아주 그 구원 없는 그런 행위로만 가는 종교를 믿고 있어요. तर के भन्छ अब अरू धर्ममा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आफूले दुःख गरेर एकदम परिश्रम गरेर एकदम शास्ति गरेर मात्रै मैले मुक्ति पाउँछ भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रयास गरिरहेको हुन्छ 우리 이제 여러분들이 예수님 하나님의 그런 은혜로 구원받은 자이지 아직도 그 소한테 가서 조상처럼 섬기고 그런 자기 자신의 노력으로 구원받으려고 애쓰는 그런 타 종교인이 아닌 기독교인 된 것을 환영하고 축복합니다. अनि म तपाईँहरूलाई एकदम बधाई दिन्छु धन्यवाद दिन्छु र अब तपाईँहरूको देशमा अब गाईलाई पनि अब मूर्ति बनाएर काठलाई पनि होइन ढुङ्गा मोडालाई पनि मूर्ति बनाएर ढोग्ने अनि के अरे चाहिँ त्यसरी पूजा गर्ने त्यो सबै कुराबाट तपाईँहरू स्वतन्त्र भएर परमेश्वरको अनुग्रहमा जीवन पाएर सेवाकाई गरेकोमा म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र बधाई दिन्छु 할렐루야 아멘. 자, 이제
다섯 번째 기독교란 어떤 종교인가를 공부하도록 하겠습니다. त्यसपछि चाहिँ अब 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ र कस्तो प्रकारको धर्म चाहिँ क्रिस्चियन धर्म हो त भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। 여러분들은 오늘 누구를 기다리고 있습니까? र तपाईँले कसैलाई कुरिरहेको छ अरे? 살루 목사님 오늘 누굴 기다려요? 하나님 기다려요. 아멘. 기대해요. 하나님 말씀 기대. 다른 목사님들도 하나님 기다리실까요? अनि तपाईँहरूले पनि प्रभुलाई चाहिँ कुरिरहेको हो अरे? 아멘은 안 하네. हालेलुया। आमेन भनेन तपाईँहरूले पनि यसरी कुरिरहेको हो अरे? आमेन। 아멘. 할렐루야. 네. 그 성경의 이제 맨 마지막은 요한계시록 22장 21절이에요. र प्रकाशको पुस्तक चाहिँ 자, 우리 요한계시록 22장 21절 같이 한번 읽어봐요. ल अब हामीले के भन्छ प्रकाशको पुस्तक हामी सबैले पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक हामी 20 को 21 मा सबैले पढ्नुहोस्। मुक्सानी 20 चल्यो 20 चल 22장. 20 को 21 छैन त्यही त मैले भने बेचन बेचल्यो मुक्सानी छाल आन्थिल्यो। 네. 22장. 요한계시록 22장. 22 को 자, 22장 20절 읽어볼게요. 20절 읽어볼게요. 예. 다 같이 읽어요, 목사님? 네. 네. सबैले एकैचोटि नै पाठ गर्नुहोस् ल। 22장 20절. प्रभु येशूको आमेन। 네, 아멘. 여기 보니까 예수님이 어떻게 하신다고 기록되어 있어요? 예수님 은혜로. 아니, 22장 20절에 예수님이 어떻게 하신대? 내가 진실로 속히 오리라 그러시잖아요. 요한계시록 22장 20절. 내가 속히 오리라. 예수님이 말씀하셨죠. 아니, 목사님 22절 1절 말씀만. 아니 22장 20절. बीस पढ्नु 20 र यी कुराको गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ नित्य म चाँडै आउनेछु। आमेन। आउनुहोस्। 네, 내가 진실로 속히 오리라 기록되어 있죠? 예. 네네. 그때 이제 우리가 뭐라고 말하는 거예요? 우리가 뭐라고 말을 해야 돼? 네, 아멘 주 예수여 속히 오시옵소서. 그죠? 아멘? हामी विश्व एक्काइसै पढौँ है। र येशू ख्रीष्ट यहाँ चाहिँ भनेको छ र उहाँको गवाही दिने चाहिँ भन्नुहुन्छ निश्चय म चाँडै आउनेछु। अनि हामीले चाहिँ के भन्ने अरे? हामीले चाहिँ आमेन आमेन आउनुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ भन्ने अरे। 아멘. 네. 네. 감사합니다. 우리 기독교는 주님의 다시 오시는 재림을 기다리는 종교예요. हामी क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो आगमन आउनको लागि पर्खिराख्ने चाहिँ धर्म हो। 아멘. आमेन। 네. 자, 그런데 여러분 날마다 우리가 주님의 재림을 기다리는 신앙을 살아야 우리가 하나님을 사모하고 사랑하면서 이제 그 하나님의 은혜를 더 입을 수 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी परमेश्वरमा चाहिँ एकदम दीर्घ विश्वास
예, 우리 이 땅에 사는 동안에는 늘 눈물과 고통과 괴로움과 슬픔이